लोकार्पण करता तांकां मनात खूब खोस भोगता. एकदम इंटिरियर गावात वेळ्या वागोवण्यासारख्या बारीकशा ग्रामपंचायती आज आमी ज्यो स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिता. म्हणजे इंडोर बॅडमिंटन स्टेडियम, त्याच बरोबर इन फ्युचर जशें म्हटलां तशें टेबल टेनीस, परत कॅरम, जीम हाज्या सारक्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आनी उरलेलो हो मल्टीपर्पज हॉल भुरग्यांच्या खातीर इन फ्युचर फॉर एज अ ट्युशन सेंटर म्हणा, स्टडी सेंटर म्हणा, हाज्याय खातीर आमच्यानी हो मल्टीपर्पज हॉल खूब बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी उपयोग करूं येता. त्या खातीर हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. सरकारच्या गोल्डन जुबली स्कीम 2013 हाच्या अंतर्गत आमी ग्रामीण भागातले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर ऑलमोस्ट 5 कोटी रुपया पर्यंत खर्च करता. तातूंतलो 2 कोटी रुपया खर्च करून आमी हो हॉल आज पुराय केला. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार ह्यो फॅसिलिटीज फक्त गोंय राज्यांत अवेलेबल जाता. तुम्ही शेजारच्या राज्यांनी वचून जर पळयशात अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज तुमकां डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर सुद्दां अवेलेबल आसता. डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा की तुमचे तेन्नाचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी आमदार गोविंद गावडे हांणी इनिशिएटीव घेतली आनी आपल्या ह्या भागांतल्या लोकां खातीर ही फॅसिलिटीज हांगासर अवेलेबल जावपाक जाय. तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचें काम केलें. हांव ताजें अभिनंदन करता. ताच्या खातीर येतात तुमी सगळ्या जाणांनी ताल्यो वाजोवच्यो तो सुरवातीक म्हणजे आपल्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या भागांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर ती शाळा आसुनी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसुनी. हांव येताना आसतना पळयतालो थोडे दीस पयलीं आमी प्रायमरी शाळेचो सुंदर अशी प्रायमरी शाळा आमच्या GSLCच्या मार्फतूच बांदलेली. म्हणजे परत तशी शाळा तुमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळची ना. म्हणजे ओपन ऑडिटोरियम बी म्हणजे आसा त्या जागेंतल्यान बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें ते सुरवातीक आमचो GSLC स्टाफ हांगासर आसात. आनी जे म्हणटात की ही फॅसिलिटीज ही गांवांतल्या तरणाट्यांच्या खातीर आसा, गांवांतल्या युथा खातीर आसा, जेणे करून गांवांतले भुरगे म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीन बॅडमिंटन म्हणजे हांवें कित्याक म्हटलां घडये कदाचित जर नॅशनल लेवलाचो बॅडमिंटन टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो जरी जालो आसत जाल्यारय हांगासर तो ऑर्गनायज करूं येता. अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज तुमच्या सावयवेऱ्या गांवांत अवेलेबल केल्या. ही तुमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसपाक जाय की हय म्हज्या गांवांत अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज अवेलेबल केल्या. हांव आतां बसता आसतना चिंततालो की फाल्यां सकाळीं जे आमचे ऑल गोवा बॅडमिंटन फेडरेशन आसा तांकां जर दिसलें टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक जाय जाल्यार ते हांगासरूय बी तो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक शकता. ही इंडोर फॅसिलिटीज आमी अवेलेबल करून दिल्या. ही सातत्यान गांवांतली पंचायत, गांवांतले यूथ, गांवांतलो स्पोर्ट्स क्लब्स हांच्यांनी मेळून बरो उपयोग हेचो कसो करूं शकतले, जाता तितको भुरग्यांक आमी बरें ट्रेन कशें करपाक शकतले हाचो उपयोग जर तेंच्यांनी केलो आसत जाल्यार हांव परत सांगता गांवांतलो यंग भुरगो फाल्यां सकाळीं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 बॅडमिंटन खेळटा आसतना आमकां नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर दिसूं शकता. आनी तो दिसपाक जाय जाल्यार ही फॅसिलिटीज आमचो करण्या फाटीचो उद्देश कितें तर 2 उद्देश. एक गांवांतले भुरगे फीट उरचे, तांची फिटनेस ही कायमची आनी ते ट्रेन जावचे खेळपाक. आनी दुसरें गांवांतले धाकले भुरगे हे केन्ना तरी नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळचे हाज्या फाटीचो उद्देश आसा. म्हणून म्हजें सरळ म्हजी रिक्वेस्ट आसा की ग्रामपंचायत सायडीतली स्कूल्स आनी गांवांतलो स्पोर्ट्स क्लब्स हांच्यांनी एकत्र येवन हो जे भुरग्यांक आवड आसा की हय म्हाका बॅडमिंटनांत म्हाका एक्सेल करपाक जाय, म्हाका बॅडमिंटनांत नॅशनल लेवलाचेर वचपाक जाय जाल्यार ताका कोच सुद्दां हांगा अवेलेबल करून दिवचे. जे सगळे त्या पंचायत मेंबराचेर आज शाबासकीची थाप दिवपा खातीर आज तेंच्यांनी हांगा येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आशिल्लें काय नाशिल्लें आसता. आणि म्हणूनच म्हाका तुमकां परत एकदा सांगपाक दिसता की ह्या प्रकल्पाचे जे कन्स्ट्रक्शनचे लायसन्स जे आशिल्लें तेजी एक्सपायरी जाल्ली आशिल्ली आणि 4 वर्सांच्या कारकिर्दीत हे सगळं प्रोसेस तेजी कंप्लीट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट, ताजी कंप्लिटेशन सर्टिफिकेट, हेल्थाची NOC हे सगळे विदीन 4 दिसां भितर म्हजे सेक्रेटरी आणि म्हजे पंचायत बॉडीन केला. हेजे खातीर तुमी 2 ताळयो मारपाक जाय. हेजे खातीर तुमी शाबासकीची थाप दिवपाक जाय. हेजे खातीर त्या म्हज्या अधिकाऱ्यांनी आन्सर घेवन आमच्या उतराचेर ते रात दीस पळयनासतना आपलो ऑफिस अवर्स पळयनासतना आज काम केली. हेजी तोखणाय करपाना सरकाराचेर फक्त टिकाच करप किंवा त्या आशेचे किंवा ताची प्रशंसा करप ही त्याच एका जागृत नागरिकाची जबाबदारी आसा. ती जबाबदारीचो विसर पडलो काय कितें?
प्रश्न सावारे प्रश्न आपण जदे वेळाचेर उलयता ताका उत्तर दिवचें पडटा. गोंयचो मुख्यमंत्री आतांच म्हाका सांगतो अशे कितलेशे प्रकल्पाचे उद्घाटनाचेर म्हाका आपयतात, पूण खंय वयतलो, प्रशासन सांबाळटलो काय फक्त उद्घाटन करीत रावतलो. तरी आसतना दोतोराक म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब लागीं आसा. यत्न वत्न करता म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली, दोतोर पळयता आसतना फक्त एक तुज्या हातांतल्यान एक आमी दिवली पेटोवया आनी हो प्रकल्प जो आसा तो लोकार्पण करुया. आनी त्या शब्दाक मान दिल्ले बद्दल परत एकदा मुख्यमंत्र्याचे आभार व्यक्त करतो. आणि परत जे उतर आमचे दोतोर मुख्यमंत्र्यान दिल्ले आशिल्ले ते आज पर्यंत तेणीन केन्ना ज्या प्रकल्पाक आधार जाय आउट ऑफ वे वचून सुद्धा ताणीन प्रयोगकारांच्या तो हाकीक उबो राविल्लो आसा. म्हणून प्रयोगकारांच्या वतीन परत एकदा दोतोर प्रमोद सावंताचे आभार व्यक्त करतलो. एकंदरीत म्हजे पत्रकार बंधू आसात त्या पत्रकार बंधूचे हांव आभार व्यक्त करतलो, कारण तेंच्यांनी केन्ना केन्ना आमचे चिंते करपाचे प्रयत्न केल्ले आसात, पूण ते आमी हासत हासत घेतिल्ले आसा. आनी हे गरजेचें गरज आसा, कारण लोकशाहीचो चवथो खांबो सुद्धा त्याच पद्दतीन उबो रावपाक जाय. आनी म्हणूनच पत्रकारितेचो पत्रकार जो आसा तो जिवंत आसतना ताजे बाकीचे सगळे काही गोष्टी सुद्धा त्या पत्रकारिते माध्यमांतल्यान आज जगा मुखार हाडप ही जबाबदारीची तांणी जाणीव आसपाक जाय हेवूय हांव नमूद करतलो. परत एकदा चड कांय